Merci à notre frère Jephté qui est là, qui est toujours disponible et qui va m'interpréter pour faciliter que le frère puisse accompagner ce message dans les deux langues. Obrigado ao nosso irmão Jephté que está aqui para nos ajudar a traduzir em português. Et nous sommes bénis ce soir par la présence de notre pasteur Timothée et notre pasteur Fernando Vova, qui sont une grande bénédiction dans ce programme. E somos abençoados na tarde de hoje pela presença dos nossos pastores Timóteo Gambor e o pastor Fernando Vova, que está aqui no nosso meio. Et nous vous remercions aussi, vous les frères et sœurs qui êtes en ligne, vous qui nous prêtez attention. Também agradecemos a você que está nos acompanhando. Muito obrigado. Vous êtes une grande bénédiction pour nous. Você é uma grande bênção para nós. J'ai quelques versets autour desquels je vais parler ce soir. Eu tenho alguns versículos na qual que eu vou abordar na tarde de hoje. Dans le deuxième livre de Rois, le chapitre 4. No segundo livro de Reis, capítulo 4. No segundo livro dos Reis, no seu capítulo 4. Le deuxième livre de Rois, le chapitre 4, nous lisons le verset 38 à 41. No segundo livro dos Reis, no seu capítulo 4, lemos no versículo 38 a 41. Ok, j'ai fait la lecture en portugais. Eu vou ler em português. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estava assentado na sua presença e disse ao seu moço: ponha a panela grande ao lume e faz um caldo de erva para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar erva e achou uma para brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquintidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei hoje farinha. E deitou na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então, não havia mal nenhum na panela, palavra do Senhor. Amém. Je vais lire en français dans le deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 38 à 41. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme le fils du prophète était assis devant lui, il dit à son serviteur: mets les grands pots et fais cuire un potage pour le fils du prophète. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquites sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. Verset 40. On servit à manger à cet homme, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils se cuirent. La mort est dans le pot. L'homme de Dieu, et ils ne purent manger. Élisée dit: prenez de la farine, il en jetant dans le pot, et dit: sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Parole du Seigneur. Mes bien-aimés, c'est autour de ces versets que nous allons parler ce soir. Amado, é acerca desse versículo que nós vamos falar na tarde de hoje. Et le thème que je donne à ce message, c'est la guérison de la mort dans les pots. O tema que eu trago na tarde de hoje é a cura da morte da panela. É a cura da morte na panela. Voilà. Donc la guérison de la mort dans le pot. É a cura da morte na panela. Ici, la Bible nous parle d'un pot. Aqui a Bíblia nos fala de uma panela dans laquelle il y a eu la mort. Na qual havia a morte. Qu'est-ce qui s'est passé? O que aconteceu? La Bible montre que Élisée est retourné encore à Gilgal. A Bíblia mostra que Eliseu voltou para Gilgal. Comme vous le savez, Élisée est passé plusieurs fois
à Gilgal. Como você sabe, Eliseu passou várias vezes por Gilgal. Il est passé à Gilgal avec Élisée, avec Élie, son maître. Ele passou em Gilgal com Elias, seu mestre. Il est retourné encore à Gilgal quand son maître était enlevé. E voltou novamente no Gilgal quando seu mestre foi arrebatado. Et dans la Bible, plusieurs fois, cet homme de Dieu, il est passé par Gilgal. Comme ici encore, il était encore à Gilgal. E na Bíblia, muitas vezes, este homem voltou para Gilgal Et la mais Bible uma montre vez. qu'il y avait une grande faim en ce temps-là. La famine était terrible. A Bíblia mostra que havia uma grande fome naquele tempo. Et sur la terre, quand on parle de la famine, donc c'est un temps où les gens sont entre la vie et la mort. E na Bíblia, quando se fala da fome, é tempo em que as pessoas estão entre a vida e a morte. Quand la Bible parle de la famine, ce n'est pas comme aujourd'hui là, tu as manqué à manger en un jour ou le matin, tu dis que donc c'est la famine. Non, 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 non. La famine en ce temps-là, vous trouvez que où il y a eu la sécheresse et il n'y a rien que les gens peuvent manger, où ils étaient entourés par les ennemis, il y a eu une grande famine dans ce temps-là. Donc c'était ce genre de crise qui a existé. Quando a Bíblia fala da fome, não é como nos dias de hoje, você dia falta o que comer, você diz que não tenho fome. Mas quando a Bíblia fala da fome, isso significa uma falta extrema. Donc c'était une situation extrême. Era uma situação extrema. Et comme vous le savez, quand les gens sont dans une famine extrême, les gens peuvent manger n'importe quoi. E como você sabe, quando as pessoas estão numa fome extrema, as pessoas podem comer qualquer coisa. Et ces gens étaient ensemble avec Élisée, leur maître. E essas pessoas estavam juntas com Eliseu, seu mestre. Élisée avec ses disciples, les fils des prophètes. Eliseu com seus discípulos, filhos de profetas. Mais écoutez, mes frères et sœurs dans le Seigneur, Mas ouve bem, amado no Senhor, il y a une chose qui m'a étonné. há uma coisa que me cativou. C'est que d'abord j'ai vu que ces gens ne sont pas allés dans les bars. Ces gens ne sont pas allés dans une discothèque. Ces gens ne sont pas allés vagabonder n'importe où. Ils étaient ensemble avec les maîtres, les prophètes. C'est sûr qu'ils étaient en train de bénéficier des aliments spirituels pour leur croissance en tant que serviteurs de Dieu. O que me cativou neste capítulo é que esses homens não foram nos bares, muito menos na discoteca, mas eles estavam junto com o homem de Deus. Isso eu tenho a certeza que eles aprenderam alguma coisa com o homem de Deus. Ils étaient dans une école de prophètes. Estava numa escola de profetas. Tous les étudiants étaient là. Todos os estudantes estavam Avec lá. leur professeur. Com seu Mais ce professor. n'était pas n'importe quel professeur. Mas não era qualquer professor. C'était un homme puissant de Dieu. Era homem poderoso de Deus. Comme la Sunamite a dit, les saints hommes de Dieu. Como a Sunamita disse, o santo homem de Deus. Mais malgré qu'ils étaient ensemble, fils de prophètes, devant ces grands hommes de Dieu, quand même, il y a une tentative de la mort là où ils étaient. Apesar deles estarem junto com este homem de Deus, mas havia tentativa da morte onde eles estavam. Non seulement c'était une école en présence d'un grand prophète, mais ils étaient en communion. Não apenas era uma escola diante do profeta, mas eles estavam em comunhão. Ils étaient ensemble. Eles estavam juntos, Ils bénéficiaient de l'aliment spirituel auprès de leur maître. beneficiando do alimento espiritual e perto do seu mestre. Et écoutez mes frères, Et la obviamente- famine ne les a pas empêchés d'être ensemble. Amado, a fome não lhes impediu de estar juntos. La pauvreté ne les a pas empêchés d'être ensemble. A pobreza não lhes impediu de estar juntos. La crise ne les a pas empêchés d'être ensemble. A crise não lhes impediu. Il y avait manquement du pain physique, mais le pain spirituel était en abondance. Havia falta do pão físico, mas o pão espiritual estava em abundância. Malgré cette communion-là, Apesar il y daquela a une comunhão, tentative encore de la mort dans la panelle, Havia- dans les pots. havia tentativa da morte na panela. Devant un homme de Dieu, devant un leader si puissant. Diante de homem de Deus, diante de C'est pour te líder dire, mon tão frère, poderoso. qu'on peut avoir la tentative de la mort n'importe quand, n'importe où, de n'importe quelle manière. L'ennemi cherche toujours comment nous détruire.
É só para te dizer que nós podemos ter tentativa da morte a qualquer momento, em qualquer lugar, porque o inimigo procura sempre como nos destruir. Mais laisse-moi te dire que c'est seulement une tentation. Mas deixa-me te dizer, é apenas uma Voilà tentativa. pourquoi les diables cherchent comment te détruire. É por isso que o diabo procura como te destruir, Mais il ne te trouvera pas. mas ele não vai te achar. Il cherche comment te mettre par terre. Ele procura como te colocar embaixo, Mais il ne te trouvera pas. mas ele não vai te achar. Alors pendant ces temps difficiles-là, Portanto, naquele tempo la difícil, Bible montre que Élisée a envoyé un de ses fils pour aller préparer à manger. a Bíblia mostra que Eliseu mandou um dos seus discípulos para preparar o que comer. Alors il est allé pour trouver quelques herbes afin de faire le repas. Ele foi procurar algumas árvores para fazer que a comida. Alors quand il est allé, il a trouvé quelque chose qu'il a ramené. Quando ele foi, encontrou alguma coisa que ele trouxe Et ils ont fait le repas. e fizeram a comida. L'apparence était bonne. A aparência era boa. Personne ne s'attendait que les repas qu'on faisait pouvaient amener la mort. Ninguém esperava que a comida que estava a ser feita poderia trazer a morte. Personne n'espérait que les repas qu'on fait pouvaient amener une situation désagréable. Ninguém esperava que aquela comida trouxesse uma situação desagradável. Tout le monde était content. Todo mundo estava Tout le monde contente. attendait les repas. Todo mundo esperava a Tout le comida. monde attendait Todo manger. mundo esperava o que Tout comer. le monde était là vraiment assoiffé. Et c'est sûr qu'ils ont passé beaucoup d'heures et ils attendaient vraiment avec impatience ces repas-là. Todo mundo estava aí ansioso à espera da comida. Quand on a présenté les repas, Quando apresentaram a comida, apparemment c'était un bon repas. aparentemente era uma boa Mes comida. frères et sœurs, attention à l'apparence. Irmão, cuidado com as aparências. Attention à l'apparence. Cuidado com as On aparências. peut te présenter un repas apparemment bon, Podem te apresentar uma comida aparentemente boa, mais finalement c'est un venin. mas finalmente é um veneno. On peut te présenter un repas apparemment délicieux, Podem te apresentar uma comida aparentemente mais deliciosa, attention de ne pas prendre un venin. mas cuidado para não tomar um veneno. On peut te présenter un repas et toi tu crois que c'est salutaire. Podem te apresentar uma comida e você pensar que é boa. Nos meilleures intentions de donner quelque chose ne veut pas dire nécessairement qu'on va donner ce qui est meilleur. Bem, amado, a intenção de dar alguma coisa não significa necessariamente que vão dar o melhor. Ces jeunes n'ont pas présenté ces repas avec mauvaise intention. Este jovem não apresentou essa comida com uma má intenção. Mais son innocence n'a pas épargné les pots A inocência não afastou a panela da morte. et les gens étaient dans la joie. E as pessoas estavam alegres. Écoutez mon frère et ma soeur, Ouve, amado, nous sommes pendant un temps très difficile. estamos num tempo difícil. C'est un temps où on reçoit beaucoup d'aliments É spirituels. tempo em que nós recebemos muito Mais alimento il faut tirer espiritual. beaucoup d'attention Mas você tem que tirar muita pour atenção ne pas prendre n'importe quel para aliment. não tomar qualquer Il y a comida. les aliments apparemment bons, Há comida aparentemente mais ce sont boa, les aliments qui peuvent t'amener la mas mort. são alimentos que podem trazer a Il y a les morte. aliments apparemment Há agréables, comida aparentemente mais ce sont les agradável, aliments qui sont des poisons. mas são alimentos que são venenos. Attention à tout ce que tu prends, Cuidado a tudo que você toma, puisque ce n'est pas tout ce qu'on prend qui est bon. porque não é tudo que nós... Il y a quelqu'un qui peut te parler de la Bible, Há quem pode te falar da Bíblia, mais il est agent du diable. mas ele é um enviado do Si tu vas diabo. dans Matthieu 4, Se você está vendo tu Mateus trouves le 4, diable qui parlait de la Bible à Jésus. você encontra o diabo a falar da Bíblia a Il lui disait Jesus. qu'il est écrit, Ele lhe dizia, está escrito, está escrito. Mais ce qu'il disait à Jésus, mas o que ele dizia a Jesus, il voulait l'amener à tomber dans une ele tentation. queria lhe levar a cair numa tentação. Mais il parlait de la Bible. Mas ele falava da Bíblia. Attention avec les aliments spirituels que tu prends de gauche à droite pendant ces temps difficiles. Cuidado com o alimento espiritual que você leva de esquerda à direita neste momento difícil. Prends ce qui est bon Toma o que é bom, avec discernement. com discernimento. Sois attentif Esteja atento et ne te laisse pas emporter. e não se deixa levar. Et ces jours-là, c'était un repas physique Naquele dia era uma comida física, que les gens voulaient prendre avec empressement. que as pessoas queriam tomar com muita pressa. Alors, quand on a servi, Portanto, quando serviram, c'était délicieux. era delicioso. On a commencé à prendre. Começaram a comer. Quand on a commencé à prendre, Quando começaram a comer, ils se sont rendus compte que ce n'était pas délicieux. deram conta que não era delicioso, Ce n'était pas salutaire. não era boa comida, C'était un venin. era um veneno. Mais comment un venin dans les pots? Mas como assim um veneno na panela? Un
un venin pour les tuer, veneno para matar, un venin pour emporter tout le monde. veneno para levar todos. Et ils étaient tous ensemble. Estavam todos Et juntos. chacun avait sa part. E cada tinha a sua Et ils parte. avaient tous les risques de mourir. À cause du venin, O veneno que eles ils ont tomaram. pris le venin, mais inconsciemment. Eles tomaram veneno, mas inconscientemente. Alors ils ont crié au secours à l'homme de Dieu. Portanto, eles pediram socorro ao homem de Deus. Écoute mon frère et ma soeur. Ouve, amado. Il y a beaucoup de choses qui amènent la mort. Há muita coisa que traz morte. Qui amènent la mort dans un Que corps. traz morte num corpo. Qui amènent la mort dans une vie. Que traz a morte numa vida. Qui amène la mort dans une famille. Que traz a morte numa Il y família. a la mort qui entre même dans les affaires. A morte até que entra nos Il y a negócios. la mort entre même dans les projets. A morte entra até nos projetos. La mort peut entrer même dans une organisation bien faite. A morte pode entrar até numa organização bem Là, de ces jours, como era o caso deste dia. la mort était là dans le pot, dans la casserole. A morte estava lá na panela. Et ils étaient tous dans les risques de perdre leur vie puisqu'ils ont pris le venin. E todos corriam o risco de perder suas vidas porque tomaram veneno. Une seule personne Uma única pessoa a amené la mort. que trouxe a morte. Et la mort pouvait frapper tout le monde. E a morte poderia atingir todos. Et ils ont crié au secours. E eles pediram Mon frère, socorro. quand tu te rends compte qu'il y a la mort qui est en train il ne faut pas se taire. Amado, quando você dá conta da morte que entrou, não fica calado. Si la mort est dans ton corps, Se a morte está no si teu la mort corpo, est dans ta vie, se a morte está na si tua la mort est dans vida, ta famille, se a morte está na tua si la mort est família, dans tes projets, se a morte está nos si teus la mort est dans projetos, tes se projets, a morte está nos et teus tu te rends projetos, compte que tu es dans un risque de mort, você dá conta que estás a correr il risco faut de morte, demander le secours. você tem que pedir o Il socorro. ne faut pas se taire. Não se cala, Il ne faut pas mourir. não morre. Il y a les secours Há disponibles. socorro Et ils ont disponível. demandé le secours de l'homme de Eles Dieu. pediram socorro do homem de Ils ont Deus. dit, l'homme de Dieu, il y a la mort dans la casserole. Disseram, homem de Deus, já morte na panela. Il y a la mort dans les pots. A morte na Mais nous panela. allons tous mourir. Todos nós Il y a la vamos mort morrer. ici. A morte Écoute, aqui. il faut crier au secours. Ouve, amado, tem que pedir Quand il y a un socorro. danger, Quando tem il faut perigo, crier au secours. tem que pedir socorro. Quand il y a un risque, Quando há il risco, faut crier au secours. tem que pedir Le socorro. secours est O disponible. socorro é De disponível. la même manière que la mort est entrée par le premier Adam, Da mesma forma como a morte entrou pelo primeiro le Adão, secours est disponible par le second o Adam. socorro é disponível pelo segundo Adão. De la même manière que la mort est entrée dans ce monde par le péché, Da mesma forma que a morte entrou neste mundo pelo la vie est pecado, entrée par la mort et la résurrection de Jésus. a vida entrou pela morte e pela ressurreição de Jesus. De la même manière que le péché a abondé dans les vies, dans ce monde, aussi la vie abonde au travers de Jésus-Christ. Da mesma forma que o pecado abunde neste mundo, a vida também abunda através de Jesus Cristo. Il faut toujours être disponible, demander le secours. Esteja sempre disponível para pedir o socorro. Il y a les gens qui meurent au lieu de demander le secours. Há quem morre ao invés de Il y pedir en a qui socorro. meurent par honte. Há quem morre pela Il y vergonha. en a qui meurent par hésitation. Há quem morre pela Apprenez à hesitação. demander le secours. Aprenda a pedir o socorro. Le secours de Dieu est disponible. O socorro de Deus é Le disponível. secours pour la vie est disponible. O socorro para a vida é Le secours disponível. pour la guérison est disponible. O socorro para a cura é Le disponível. secours pour la longue vie est disponible. O socorro para uma longa vida é Le disponível. secours pour le succès est disponible. O socorro para o Le sucesso é secours est disponível. disponible par O Jésus. socorro é disponível Il pelo attend que tu Jesus. demandes son secours. Ele espera que você Il peça o est seu disponible socorro. pour t'offrir son secours. Disponível para oferecer o Il seu est socorro. disponible pour te faire du bien. Ele está disponível para te fazer o Il est bem. disponible pour retirer la mort de ta maison, de ta vie, de tes projets, de ton futur. Ele está disponível para tirar a morte da tua vida, dos teus projetos, da tua casa. Écoutez mon frère et ma soeur, Ouve, meu irmão. nous avons tout au long de cette conquête spirituelle Falamos ao longo desta conquista espiritual. vu beaucoup de choses. Vimos muita coisa. Dans cette ville-là, Naquela cidade, à Jéricho, no Jericó, la cité était belle, a cidade era boa, bien localisée, bem mais il y localizada, avait la mort. mas havia morte. La vie est entrée A vida entrou au travers de l'homme de Dieu através do homem de Deus, qui a mené l'eau, qui a mené le sel au manancial. que trouxe o sal na fonte. Et Christ, au manancial de la vie, donne le succès pour tout le reste du temps. E o Cristo na fonte da vida dá o sucesso para o resto da vida. Et vous verrez qu'il y a eu Élisée encore qui a donné le succès à Ori Jourdain quand ce jeune homme a fait tomber la hache.
Você vai ver novamente que o profeta Eliseu deu sucesso no Rio Jordão quando este homem fez cair o machado. L'homme de Dieu est allé prendre un bois qu'il a jeté dans l'eau pour que la hache puisse revenir. E o homem de Deus pegou numa tábua e deitou na água para que a machada possa subir. Mais écoutez, ici encore quand on a crié au secours à Élisée, Aqui mais uma vez quando pediram socorro a Eliseu, il n'a pas demandé qu'on jette tout ce qui était dans la casserole. ele não pediu para que deitasse tudo que estava na panela. Il n'a pas demandé qu'on renverse, Ele não pediu para que mais il a deitasse, demandé la farine. mas ele pediu a farinha. Il a demandé la farine. Pediu a farinha. Écoute mon frère, la farine c'est l'élément principal quand on veut faire le pain. Ouve, amado, a farinha é o elemento principal quando quer se fazer o La pão. farine c'est l'élément principal quand on veut faire les gâteaux. Bem, amado, a farinha é o elemento principal quando quer se fazer o bolo. Et la farine ici représente Jésus. E a farinha aqui representa Jesus. Souvenez-vous que Christ représentait l'offrande de la farine. Lembra-te que o Cristo representava a oferta La farine. da farinha. Et ici, le prophète a demandé la farine, et c'est la farine qu'il a introduit dans la casserole où il y avait la mort. E aqui o profeta pediu a farinha que ele meteu na panela onde havia amor. Il n'a pas jeté, Ele não deitou. il n'a pas renversé, Ele não deitou puisqu'on en avait besoin. porque precisavam. Mais il a pris quelque chose qui pouvait donner la vie pour injecter là où il y avait la mort. Mas ele pegou alguma coisa que poderia dar vida para introduzir onde havia amor. Il a pris la vie pour injecter dans la mort. Ele pegou a vida para injetar na morte. Et mon frère, c'est ça ce que Christ fait. Amado, é isto que o Cristo faz. Là où il y a la mort, Onde há amor, lui, il souffre pour donner la vie. ele sofre para dar vida. Là où il y a les risques, Onde há il entre pour ele protéger. entra para proteger. Là où il y a les dangers, Onde há perigo, il entre comme il a fait du temps de Daniel. ele entra como ele fez no tempo de Même Daniel. du temps de Meshach, Shadrach et Abednego, Mesmo no tempo de Meshach, Sadraque e ils n'ont pas été Abednego, épargnés de la fournaise ardente. eles não foram livrados Mais la da Bible montre fornalha qu'on les ardente. a jetés Mas a dedans. Bíblia mostra que eles foram Mais deitados. seulement il y a eu une quatrième figure semblable au Fils de Dieu. Mas a Bíblia mostra apenas que havia uma quarta pessoa semelhante ao Filho de Deus. Là où il y a les risques, lui entre pour sauver. Onde há risco, ele entra Là para où il y a salvar. danger, lui entre pour sauver. Onde há perigo, ele entra para Là où il y a la salvar. maladie, lui entre pour Onde guérir. há doença, ele entra para Voilà curar. pourquoi quand Christ entre dans une vie, il donne la guérison totale, le salut total. É por isso que quando Cristo entra numa vida, ele dá a cura total. Dans le corps de l'homme, il y avait la maladie qui régnait. Il y avait les démons qui régnaient. Il y avait les difficultés qui régnaient. Christ est entré dans les vies afin que les vies soient gagnées au Seigneur, soient gagnées au Père. No corpo do homem havia doença, no corpo do homem havia morte, mas Cristo entrou para que o corpo do homem tenha vida. Quand Christ entre, il règne. Quand il règne, il donne la vie. Et quand il donne la vie, la mort disparaît. Quando Cristo entra, ele reina. Quando ele reina, dá vida. E quando ele dá vida, a morte desaparece. Voilà pourquoi il fallait y mettre la farine. É por isso que era preciso colocar a farinha. Il faut inviter Christ là où il y a la mort. É preciso convidar o Cristo onde há amor. Il faut inviter Christ là où il y a les risques. Convida o Cristo onde há Il risco. faut inviter Christ là où il y a les dangers. Convida Cristo onde há perigo. Écoutez mon frère, ma soeur. Ouve, irmão. Tout celui qui invoque Christ ne sera jamais déçu. Todo aquele que invoca Cristo nunca será decepcionado. Apprends à l'inviter dans ta vie. Aprenda a lhe convidar na tua Apprends à vida. l'inviter dans ta famille. Aprenda a lhe convidar na Apprends tua à l'inviter família. dans tes affaires. Aprenda a lhe convidar nos teus Apprends à l'inviter negócios. dans tes projets. Aprenda a lhe convidar nos Quand teus ça ne marche projetos. pas, Quando invite-les. não anda, convide a Cristo. Quand tu te vois entouré des ennemis, invite Jésus. Quando você está cercado do inimigo, convida Jesus. Et quand il entre, Quando ele entra, dans une affaire, quando ele entra no negócio, l'affaire est réussie. o negócio dá êxito. Quand il entre dans ton futur, Quando ele entra no teu ton futuro, futur est assuré. teu futuro está Quand il entre seguro. dans la vie de tes Quando enfants, ele entra na vida dos teus tu peux filhos, compter les meilleurs. você pode contar o Quand il melhor. entre dans ta maison, Quando ele entra na tu tua peux voir la casa, paix. você pode ver a Et quand il paz. règne dans ton Quando ele corps, reina no la teu guérison corpo, est possible. a cura é possível. La délivrance est possible. A libertação é impossível. La bénédiction est là à cause de A lui. bênção está lá por causa dele. Christ
partout où il passe, Cristo, onde ele passa, c'est un homme de bien. ele é o homem do bem. Il fait le bien. Ele faz o bem. Il guérit les Ele malades. cura os Il doentes. délivre les Ele possédés. liberta os Il cativos. purifie les lépreux. Ele purifica Il os leprosos. ressuscite les morts. Ele ressuscita Partout os où il mortos. passe, il y a la vie. Onde ele passa, há Partout où il vida. passe, il y a les gains. Onde ele passa, há bem. Partout où il passe, Onde ele passa, il y a l'assurance. há On peut aller de segurança. l'avant. Podemos ir À cause adiante. de Christ. causa de Voilà Cristo. pourquoi il faut toujours Por l'inviter. isso você tem que Quand me il est convidar invité, sempre. il ne déçoit Quando jamais. ele é convidado, nunca decepciona. Souvenez-vous de la fête des noces à Cana. Lembra-te da festa do Caná. Là encore, il était invité. Quando ele foi Quand il était convidado. invité dans cette fête-là, Quando ele foi il convidado est naquela arrivé que festa. le vin a manqué. Chegou que o Quand vinho le tinha vin acabado. manque, Quando o vinho Christ acaba, peut donner le vin. Cristo pode dar o Alors, vinho. on a demandé son secours. Pediram seu socorro. Quand on lui a demandé le secours, Quando lhe pediram socorro, Christ a transformé l'eau en vin. o Cristo transformou água em vinho. Mais cette dernière qualité, Mas- elle était meilleure mas- que la première. Mas esta qualidade era melhor que a primeira. Le vin symbolise la joie. O vinho simboliza a alegria. Quand il n'y a pas la joie, Quando não há alegria, Invite Jesus. convide o Senhor. quand il n'y a pas la joie, Quando não há alegria, demandez son secours. pede o socorro. Quand il n'y a pas la joie, Quando não há alegria, laissez-lui la place. deixa lugar ao Senhor. Quand il n'y a pas la paix, Quando não há paz, Christ est disponible. o Cristo está Quand il y a disponível. la mort dans la casserole, Quando há morte na quand il y a la panela, mort dans les pots, quando há morte na quand il y a la panela, mort dans la famille, quando há morte na quand tu família, vois la mort qui menace ta quando vie, você vê a morte La ameaçando solution a n'est tua pas vida, ailleurs. a solução não está mais no la outro solution lugar. est en Christ. A solução está em Cristo. La solution est en Christ. A solução está em Quand Cristo. il entre, Quando ele les entra, ténèbres disparaissent. a treva Quand desaparece. il entre, Quando ele les entra, larmes sèchent. as lágrimas Quand secam. il entre, Quando ele la entra, tristesse s'envole. a tristeza Quand sai. il Quando entre, ele la entra, maladie se tait. a doença se Quand cala. il entre, Quando ele le entra, diable o disparaît. diabo Quand desaparece. il entre, Quando ele la entra, solution est a là. solução Quand chega. il entre, Quando ele le entra, futur est assuré. o futuro está Quand il seguro. entre, Quando ele entra, il change les ele choses. muda as Il coisas. donne la joie. Ele dá alegria. Il donne le vin. Ele dá Le o mariage vinho. est bon. Ele dá o Et casamento. tout continue. Tudo Je ne sais continua. pas qu'est-ce qui te dérange. Não sei o que te incomoda. Tout ce qu'il faut faire, Tudo que você tem que crier fazer, au secours. você pede o socorro. Christ est disponible. O Cristo está Quand il entre disponível. dans ton affaire, Quando ele entra no teu negócio, il te sauve, ele te Ele te délivre. ele te il libera, te guérit, ele te cura, il te bénit, ele te abençoa, il te donne la joie, ele te dá alegria, il te donne la paix. ele te dá a paz. C'est ce que nous voulons faire ce É soir. isso que nós queremos fazer nesta Nous voulons tarde. seulement l'inviter dans Nós ta vie. queremos lhe convidar nas nossas vidas, L'inviter dans ta difficulté. lhe convidar nas nossas dificuldades, L'inviter dans ta situation. lhe convidar na nossa situação, L'inviter dans tes projets. lhe convidar no nosso projeto. Quand on l'invite, Quando nós lhe on peut convidamos, compter les meilleurs de nós lui. podemos contar o Quand on melhor l'invite, dele. Quando nós o donne convidamos, la solution. ele dá a solução. Lui, l'offrande de farine. Ele é a oferta da farinha. Lui, le pain qui nous donne la vie. Ele é o pão que nos dá a vida. Lui, la manne cachée. Ele é a mana Le escondida. pain meilleur dont on aura besoin pour vivre. O melhor pão que nós precisamos para Et viver. quand on prend de lui, on n'a plus jamais faim. Quando nós o pegamos, nós jamais Et teremos quand nous fome. vivons de lui, nous n'avons plus jamais Quando nós soif. bebemos dele, jamais teremos sede. Il est disponible ce Ele soir. está disponível. Nous voulons prier, mon frère. Nós queremos orar, irmãos. Est-ce qu'on peut incliner la tête dans la prière? Será que podemos inclinar nossa cabeça na atitude de oração? Merci Seigneur pour ce soir. Obrigado, Senhor, pela esta tarde. Nous avons annoncé ta parole à ton peuple. Nós anunciamos a tua palavra no teu povo. Tu connais la difficulté, la situation que chacun passe, Seigneur. Conhece a dificuldade, a situação em que cada um está a passar. Nous n'avons pas d'autre secours ailleurs sinon en toi, Jésus. Nós não temos outro seguro a não ser a ti, Senhor. Viens au secours à la vie de tout un chacun, Vem socorrer a vida de cada um, pour donner la vie là où il y a la mort, para dar vida onde há morte, pour donner la guérison là où il y a la maladie, para dar cura onde há doença,
Pour donner la paix là où il y a les troubles. para dar paz onde Pour não donner há la paz, joie là où il y a la tristesse. para dar alegria onde há tristeza, Pour assurer le futur de quelqu'un. para assegurar o futuro de alguém. Dans le nom de Jésus. No nome de Seigneur, Jesus, étends ta main maintenant. Senhor, estenda a sua mão agora Dans chaque famille, em cada dans la família, vie de chaque frère. na vida de cada Na vida de irmão, chaque sœur. na vida de cada irmão, Que le meilleur arrive. que o melhor Dans chegue. le nom de Jésus. No nome de Là où il y Jesus, a la mort. onde há Là où morte, il y a la maladie. onde há Là doença, où il y a la onde há difficulté. dificuldade, Toute situation désagréable. toda situação desagradável, Sort dans le nom de Jésus. sai no nome de Que la mort Jesus. sort dans le nom Que a de Jésus. morte saia no Que nome la de mort Jesus. sort dans le nom de Que a Jésus. morte saia Que a no nome de maladie Jesus. sorte dans le nom Que a de Jesus. doença saia no Que la nome de tristesse Jesus. sorte dans le nom Que de a Jésus. tristeza saia no nome de Dans Jesus. le nom de Jésus. No nome de Que les Jesus. pleurs cessent. Que o choro Par la cessa puissance du Saint-Esprit. pelo poder do Je Espírito Santo. proclame la guérison. Eu proclamo a cura Dans chaque corps. em cada corpo, Dans chaque vie. em cada vida, Dans chaque famille. em cada família. Au nom de Jésus. No nome de Soyez Jesus. guéris. Estejam curados. Soyez guéris. Estejam curados. Soyez guéris. Estejam curados. Soyez guéris. Estejam Au curados. nom de Jésus. No nome de Jesus. Qu'une résistance Nenhuma resistência ne traîne maintenant. possa parar. Sortez dans le nom de Jésus. Saia no nome de Jesus. Je détruis toute résistance. Eu destruo toda a resistência. J'anéantis toute résistance. Estou a destruir toda a Au nom de resistência. Jésus. No nome de Jesus. Tout esprit de résistance. Todo espírito de resistência. Saia. Sors. Saia. Sors. Saia. La guérison est disponible. A cura é disponível. Recevez. Receba. Recevez. Receba. Recevez. Receba. Recevez. Receba. Au nom de Jésus. No nome de Le Jesus. Dieu qui guérit est là. O Deus que cura Le está Dieu lá. qui bénit est là. O Deus que abençoa Le está Dieu lá. qui relève est là. O Deus que releva Le está Dieu lá. qui donne la paix est O Deus là. que dá paz Le está Dieu lá. qui donne la joie est O là. Deus que dá alegria está Recevez lá. la grâce. Receba a graça. Recevez sa grâce. Receba a sua graça. Recevez sa grâce. Receba a sua Au graça. nom de Jésus. No nome de Jesus. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Merci pour ta bonté. Obrigado pela tua bondade. Merci pour ta fidélité. Obrigado pela tua Merci fidelidade. pour ta grâce. Obrigado pela tua Nous graça. te remercions Nós te de agradecemos tout cœur. de todo o coração. Merci pour ce soir. Obrigado por esta Merci tarde. pour la vie de mon frère. Obrigado pela vida do meu Merci pour irmão. la vie de ma soeur. Obrigado pela vida da minha irmã. Au nom de Jésus. No nome de Jesus. Quelqu'un dit avec moi Amen. Alguém diga comigo amém. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Muito obrigado, irmãos e Vous irmãs. savez que nous tendons vers la fin. Você sabe que nós